قوم ایک، مذہب ایک، سجدہ ایک ہستی کو، مانا خدا کے آخری نبی کو۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ماہ رمضان ایک انعام کی صورت ہمیں ملا ہے، جہاں ہم سمجھیں گے ایک دوسرے کے تقاضوں کو، جہاں ہم بانٹیں گے خوشیاں اور رونقیں۔ میں رمضان مقدس ہوں، ایک بار پھر آ گیا ہوں۔ میں اسلامی سال کا نواں مہینہ ہوں، میں رحمت کا سر چشمہ ہوں، میں برکت کا فیضان ہوں، میں ماہ نزول قرآن ہوں، میں ماہ رمضان ہوں، میں ایک بار پھر آ گیا ہوں۔ میں اپنی قسمت پہ نازاں ہوں، کیونکہ میں لیلۃ القدر والا ہوں، میں رشد و ہدایت والا ہوں، میں ماہ رمضان ہوں، ایک بار پھر آ گیا ہوں۔ قدردانوں کے لیے سراپا رحمت ہوں، نا قدروں کے لیے سراسر زحمت ہوں۔ میں تو جلد ہی جانے والا ہوں، میں ماہ رمضان ہوں، ایک بار پھر آ گیا ہوں۔ کولکاتہ شہر کو سٹی آف جوائے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس شہر نے ہر مذہب اور فرقے کے لوگوں کو اپنے یہاں جگہ دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رنگا رنگی تہذیب کے بسنے والے یہاں کے لوگ اپنی تہذیب اور ثقافت کے لیے بھی جانے جاتے ہیں۔ قاضی نذیر الاسلام ربندر ناتھ ٹیگور کی اس سرزمین کو گاندھی جی نے بھی فرقہ وارانہ مانگی کا گہوارہ کہا تھا۔ تہواروں کے موقع پر اس شہر کی رونق دیکھنے کے لائق ہوتی ہے، اور جب موقع ماہ سیام کا ہو تو کیا کہنے۔ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی پورے شہر میں نورانی ماحول دیکھا جا رہا ہے۔ مسلمان جہاں اس مہینے میں روزے اور عبادت میں گزارتے ہیں، وہیں غیر مسلم طبقہ بھی مسلمانوں کی خدمت میں پیش رہتا ہے۔ برکتوں کا مہینہ ہے رمضان کا، برکتوں کا مہینہ ہے رمضان کا، برکتوں کا مہینہ ہے رمضان کا، یہ کرم خاص ہے اپنے سلطان کا، یہ کرم خاص ہے اپنے سلطان کا، برکتوں کا مہینہ ہے رمضان کا، برکتوں کا مہینہ ہے رمضان کا۔ ہگلی ندی کے کنارے آباد شہر کلکتہ، جو ان دنوں کولکاتہ کے نام سے جانا جاتا ہے، قاضی نذیر الاسلام اور قومی ترانے کے خالق ربندر ناتھ ٹیگور کا شہر ہے۔ اس شہر سے کئی بڑی و نامور ہستیوں کا نام جڑا ہے۔ کچھ کی یہ جائے پیدائش تھی تو کچھ نے اس کی تہذیبی وراثت سے متاثر ہو کر اسے اپنا مسکن بنایا۔ ان میں وویکانند، ودیا ساگر، راجا رام موہن رائے، مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا محمد علی جوہر جیسی قداور شخصیتوں کا نام خاص ہے، جن پر نہ صرف کولکاتہ بلکہ پوری دنیا کو فخر ہے۔ ریاست بنگال کے لوگ اپنی ذہانت کے لیے جانے جاتے ہیں۔ دانشوروں کے اس شہر میں مذہبی رواداری اور بھائی چارگی ہر شعبہ حیات میں نظر آتی ہے۔ یہاں کے لوگ مذہبی اصولوں سے اوپر اٹھ کر انسانیت کے جذبے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس شہر میں مختلف تہوار کسی ایک فرقے تک محدود نہیں رہتے، بلکہ سب ایک دوسرے کی خوشیوں و تہواروں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں
यहाँ जश्न का सा माहौल दिखाई देता है। आप जिधर भी जाइए आपको सर पर टोपी लगाए बुजुर्ग, बच्चे और नौजवान नजर आएंगे, जिनमें अक्सर की मंजिल मस्जिद होती है। अगर आपको शहर कोलकाता में माह रमज़ान की असल रौनकों का मज़ा लेना है तो आपको जकरिया स्ट्रीट आना होगा। विवेकानंदों के बारे में और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कि वो रमज़ान में थोड़ा घुमा करते थे और दिलचस्पी लेते थे और ईद वगैरह का मंज़र देखते थे, और ख़ास तौर पर चांद रात का मंज़र वो देखते, क्योंकि बहुत बड़े मुफक्किर थे, तो उनको तो किसी इतनी बड़ी कौम, मुसलमान दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर कौम है, सबसे बड़ी मालदार कौम है, सारे इस्लामी ममालिक 62 इस्लामी, तो वो इसका जायज़ा लेते थे, रविंद्रनाथ टैगोर भी, विवेकानंदो भी। और बंगाल में इसका बड़ा एहतमाम रहता था। हमारा शहर कलकत्ता अलग इस बात पर है कि हम पुरसुकून तरीके से रमज़ान मनाते हैं, मिलजुल कर मनाते हैं, इत्तेहाद और मोहब्बत से मनाते हैं। और एक बात है, बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ नमाज होती है, ख़ास तौर पर अलविदा की नमाज। आप देखिएगा दोनों तरफ टीपू सुल्तान शाही मस्जिद के, चूँकि ये मस्जिद एकदम मरकज़ में, क़ल्ब में है, बहुत बड़ी मस्जिद है बादशाह की, टीपू सुल्तान, तो मस्जिद तो भरती है दोनों तरफ। आप देखें अलविदा की नमाज टीपू सुल्तान शाही मस्जिद की पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। हुगली नदी के किनारे आबाद होने की वजह से शहर कोलकाता, खुसूसन हावड़ा को अंग्रेज़ों के दौरे इक़्तिदार में ही सनती शहर के तौर पर आगे ले जाने की कोशिशें की गईं। बड़ी तादाद में यहाँ कारखाने कायम हुए, जहाँ काम करने के लिए यूपी व बिहार के लोगों की बड़ी तादाद ने कोलकाता का रुख किया और यहीं बस गए। कोलकाता, जिसे माजी में कलकत्ता के नाम से जाना जाता था, एक कदीम और तारीख़ी शहर है। यहाँ उर्दू बोलने वालों की कसीर आबादी है। बंगाली और गैर बंगाली तबका यहाँ हमेशा मिलजुल कर रहे हैं। ख़ास तौर पर यहाँ के अदीबों व फनकारों ने हर समाज व तबके के मसाइल को अपने तौर पर सामने लाने की कोशिशें की हैं। त्योहारों के मौके पर यहाँ हर फ़िरक़े के लोग एक साथ मिलकर त्यौहार मनाते हैं। हिंदुस्तान में बहुत मजहब हैं और हमारा देश सेक्युलर देश है, और इसकी खूबी ये है कि हमारे हर त्यौहार सारे मजहब वालों मनाते हैं। तो हमारी ये परंपरा है कि हम लोग हर साल रोज़ा के दिन मुस्लिम भाइयों, नॉन मुस्लिम्स, हिंदू, क्रिश्चियन, ईसाई को मिलकर एक फंक्शन करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, जिसमें इफ्तार करने के पहले हम लोग इस्लाम के बारे में चर्चा करते हैं। इस्लाम के डिफरेंट एस्पेक्ट को, जितने पहलू हैं, उनसे क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या जो हम लोगों के बारे में इरिटेशन से, जो समझने में गड़बड़ हो रही है इस्लाम को लेके, उनकी चर्चा, उनके आपस में भाईचारा बढ़े, एक दूसरे की बात को अच्छी तरह से समझें। और जब अच्छी तरह से समझ बढ़ेगी तो देश में भाईचारा बढ़ेगा, राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी और आपस के संबंध अच्छे होंगे और हिंदुस्तान एक तरक्की के राह पर चलेगा। सबसे पहले तो कलकत्ता एक ऐसा सिटी है विच इज़ ए हैपनिंग सिटी, और यहाँ हर पर्व, हर त्यौहार हर लोग मनाते हैं। दुर्गा पूजा हो तो मुस्लिम्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्रिसमस सभी के लिए है, होली में भी सारे लोग रहते हैं, और ईद का तो बाहर ही अलग है, उसमें भी सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। बशर्ते हम लोग हिंदू होने के बावजूद भी ईद के लिए बहुत लालसा रहता है कि आज इफ्तार है तो कल सेवई खाने मिलेगा ईद के लिए। रमज़ान की आमद के एक माह पहले ही यहाँ तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। बरसों से यहाँ शब बारात के मौके पर सुबह 3 बजे कॉरपोरेशन की जानिब से मुस्लिम इलाकों में पानी की सप्लाई शुरू की जाती है और ये सिलसिला रमज़ान तक जारी रहता है। इसके अलावा मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से रमज़ान से कबल ही मुस्लिम इलाकों में खुसूसी बाज़ार लगाए जाते हैं, जिसमें गैर मुस्लिम तबका भी पेश रहता है। साबिका हुकूमतों के वक्त से ही यहाँ हुकूमत की जानिब से मुस्लिम सरकारी मुलाजमीन को शाम 4 बजे छुट्टी दे दी जाती है। माह रमज़ान की आमद के साथ ही शहर कोलकाता का मंजरनामा तब्दील हो जाता है और हर सू माह रमज़ान की रौनकें बामे उरूज पर होती हैं। आप मुस्लिम मोहल्लों में जिधर भी जाइए आपको सर पर टोपी लगाए बुजुर्ग, बच्चे और नौजवान नजर आएंगे,
جن میں اکثر کی منزل مسجد ہوتی ہے۔ رمضان ہر شہر میں کم و بیش یکساں ہوتا ہے۔ کلکتے میں یہ ہے کہ لوگ پہلے سے بھی کچھ تیاری کرتے ہیں اور مسجدیں وغیرہ بھی رنگائی ہوتی رہتی ہیں، اور یہ لگتا ہے کہ جیسے رمضان آ رہا۔ تو رمضان کا یہ سلسلہ کچھ 10-15 دن سے شروع ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ جو شب برات آتی ہے اس دن یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان اب بہت قریب ہے۔ تو کلکتہ بھی اسی طرح سمجھا جاتا ہے اور رمضان کا اس طرح استقبال کیا جاتا ہے۔ بہت مبارک مہینہ رمضان کا ہے۔ سارے سال میں یہ ایک مہینہ اسپیسیفکلی ایسا فوکسڈ اور ہولی مہینہ ہے، اس میں جو شیڈیول سسٹم بنایا ہوا ہے اپنے حساب سے، تو سارے سال کا جو جنک باڈی میں رہتا ہے، میڈیکلی اگر دیکھیں تو سارے سال کا جو جنک رہتا ہے باڈی میں، وہ سب ایز ویل ایز ٹاکسنس، یہ سب باہر نکلنے کا شریر اپنا راستہ دکھاتا ہے۔ ریلیجیسلی کیا مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں وہ اس کو الگ رکھ کے، اگر فاسٹنگ از دا ون آف دا بیسٹ ریمیڈیز، اگر نہیں بھی کرتے ہیں یہ مبارک مہینے میں 5 وقت نماز تو ضرور پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر روزہ کھولنے کے بعد تراویح بھی ایکسٹینسو ایکسرسائز، تو وہ ایکسٹینسو ایکسرسائز سے بہت سارا ٹاکسن باہر نکل جاتا ہے، بہت فیٹ ایکومولیٹڈ جو باڈی کا ہے وہ باہر نکل جاتا ہے۔ تو اٹس اے ویری ہیلدی افیئر میڈیکلی، اور اسپریچولی بھی نیچرلی بہت گین ہوتا ہے لوگوں کو، اور اس کے لیے لوگ سال بھر سے انتظار کرتے ہیں کہ چلو اگلے سال پھر سے رمضان آئے گا، پھر روزے کا مہینہ۔ ماہ رمضان کے دوران پورے شہر میں ایک روحانی ماحول دیکھنے کو ملتا ہے، اور یہ سلسلہ عید کی نماز تک جاری رہتا ہے۔ کا مہینہ ہے رمضان کا، برکتوں کا مہینہ ہے رمضان کا، برکتوں کا مہینہ ہے رمضان کا، یہ کرم خاص ہے اپنے سلطان کا، یہ کرم خاص ہے اپنے سلطان کا، برکتوں کا مہینہ ہے رمضان کا، برکتوں کا مہینہ ہے رمضان کا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان کی رونقیں، اور آج ہمیں موجود شہر کولکتہ میں۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم آپ کو دکھائیں گے رمضان کے مہینے کے دوران کولکتہ شہر کے لوگ کس طرح عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں۔ لیکن فی الحال وقت ہو چلا ہے ایک وقفے کا، تو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا ہمارے پروگرام رمضان کی رونقیں میں خیر مقدم ہے۔ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس کا انتظار ہر مسلمان کو ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی کیا مرد، کیا خواتین، کیا بڑے اور کیا بوڑھے، ہر کوئی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت میں وقت گزرے اس کی کوششوں میں جڑ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسجدوں میں نمازیوں کی بھیڑ نظر آتی ہے، جو نہ صرف نماز کے لیے آتے ہیں بلکہ قرآن اور تلاوت میں بھی مصروف نظر آتے ہیں۔ آئیے ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کولکتہ میں رمضان المبارک کا روحانی منظر۔ برکتوں کا مہینہ ہے رمضان کا، برکتوں کا مہینہ ہے رمضان کا، برکتوں کا مہینہ ہے رمضان کا، یہ کرم خاص ہے اپنے سلطان کا، یہ کرم خاص ہے اپنے سلطان کا، برکتوں کا مہینہ ہے رمضان کا، برکتوں کا مہینہ ہے رمضان کا۔ شہر کولکتہ میں مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد آباد ہے۔ یہاں تاریخی مساجد کی بھی ایک بڑی تعداد ہے۔ شہر کولکتہ کے زکریا اسٹریٹ میں واقع
नाकुदा मस्जिद, धर्मतल्ला की टीपू सुल्तान मस्जिद, खिजरपुर की लाल मस्जिद, मटिया बुरुज की शाही मस्जिद और शहर की दीगर मसाजिद इस मुबारक महीने में नमाजियों से भरी रहती हैं और शहर की सभी मसाजिद में इस महीने की खुसूसी इबादत नमाज तरावी का एहतमाम किया जाता है। मुकामी लोगों के साथ साथ बिहार, उड़ीसा व बांग्लादेश से भी लोग रमज़ान के महीने में यहाँ आते हैं ताकि उनको भी रमज़ान के महीने में नमाज अदा करने का मौका मिले। मसाजिद के अंदर नमाजियों की इस कदर भीड़ होती है कि सड़क पर नमाज के लिए खुसूसी इंतज़ामात किए जाते हैं। नमाज के साथ साथ लोग मसाजिद में कुरान पाक की तिलावत में भी मशगूल नज़र आते हैं। रमज़ान के लिए आयत शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमज़ान का महीना वो महीना है कि जिस महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरा, यानी लौहे महफूज से एक मरतबा आसमान दुनिया पर कुरान आ गया और वहाँ से 23 साल में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान का हिस्सा नादिल हुआ रमज़ान के महीने में। और रमज़ान में तौरेत भी आई, रमज़ान में इंजील भी, रमज़ान में ज़बूर भी, और रमज़ान में जितने सहीफ़े हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नादिल हुए सब रमज़ान में नादिल हुए। इसलिए रमज़ान के बारे में अल्लाह ने फरमाया शहरो रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमज़ान का महीना हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान के नुज़ूल का महीना है। और इस महीने में एक रात है जो लैलतुल क़द्र है, जो मैंने पढ़ी, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। कुरान में जैसा कि आया है शहरुल रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि इस महीने में कुरान अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया है। और इसी तरीके से या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अल इमरान, सूरह बकरा में इन आयतों का नुज़ूल फरमाया है कि रमज़ान के रोज़े जैसा कि हम मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ किए गए हैं, इससे पहले के लोगों पर फ़र्ज़ किए गए हैं, उसी तरीके से हम पर फ़र्ज़ किया गया है। और रोज़े का मकसद तक़वा है, जैसा कि लअल्लकुम तत्तक़ून, इसका मकसूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तक़वा है। अगर बात ख़वातीन की करें तो वो लोग भी इबादत के मामले में पेश रहती हैं। शहर कोलकाता में ख़वातीन की तरावी के लिए खुसूसी इंतज़ामात किए जाते हैं। ख़वातीन जहाँ के घर में रहती हैं तो उन लोगों के ऊपर किस तरीके का अहतमाम करना चाहिए, जहाँ उन लोग इफ़्तार वगैरह में, घर की सजावट बनावट में अहतमाम करती हैं, सब चीज़ एकदम परफेक्ट उन लोगों को चाहिए रहता है। इसी तरीके से कुरान का ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें। कुरान ख़त्म करना मकसद नहीं, बल्कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कुरान की तिलावत किया करें, नमाज़ों का अहतमाम करें, क्योंकि रमज़ान में जो भी नेकी होती हैं उसका 10 गुना और दर्जा बुलंद हो जाता है। और एक रात की इबादत जो है कई हज़ार महीनों की रात की इबादत से ज़्यादा बढ़कर है। फजर की नमाज़ होती है, नमाज के बाद लोग अपना सो जाते हैं, फिर जब उठा करते हैं अपना रोज़ का मामूल ज़िंदगी जैसा गुजरता है वैसे ही गुजारा जाता है। और औरतें जो हैं असर की नमाज़ के बाद इफ़्तार का अहतमाम किया करती हैं, सब किस्म के पकवान पकाया जाता है। इसी में जो है जब पकाते दौरान या कुछ भी काम करते दौरान अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, तकबीरात कहते रहना चाहिए, ताकि जो है इसमें काम के साथ जो है अजर भी मिलता रहे, सवाब होता रहे। इस महीने में कारोबारी तबके की मसरूफियत के बायस रात 10 बजे भी नमाज तरावी का एहतमाम किया जाता है, जहां कारोबारी हजरात अपने काम से फारिग होकर इस महीने की अहम इबादत नमाज तरावी को अदा करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस महीने को 3 हिस्से में तकसीम कर दिया गया है। पहला हिस्सा रहमत है, दूसरा हिस्सा मग़फ़िरत है, तीसरा हिस्सा निजात है। यानी मुसलमानों का कोई तबका भी ऐसा नहीं है कि आखिरी अशरा में तो सभी शामिल होते हैं। दूसरी बात यह कि ख़त्म तरावी में शामिल होते हैं। कारोबारियों के लिए यहाँ पे देर से तरावी होती है, जो लेट नाइट तरावी होती है वो यहाँ पर रात को 10 बजे शुरू होती है, वो 12 बजे रात को ख़त्म होती है। उससे फ़ायदा ये है कि जो कारोबारी हजरात हैं वो उसमें शिरकत कर सकते हैं, ताकि अपने काम को ख़त्म करके 10 बजे रात से शिरकत कर सकते हैं। ये सहूलत है। क्या रमज़ान में रोज़ा रखें, कुरान की तिलावत करें। अगर ड्यूटी करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, कारोबारी हैं, तो वो थोड़ा वक्त निकाल के ज़ोहर के वक्त आराम करते हैं, तो उससे बेहतर ये है कि वो कुरान की तिलावत कर लें, क्योंकि कुरान का महीना है ये, और कुरान पढ़ना अज़ीमुश्शान सवाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान पढ़ो और पढ़ाओ, सीखो और सिखाओ। तो भाई
اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا کہ ہم اس کو پڑھیں اور سیکھیں اور سکھائیں. تو اس طرح سے گزارنا. دوسری بات یہ کہ جب عصر کی نماز ہو جائے تو اس کے بعد افطار کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ یہ اہتمام اللہ کے نبی نے فرمایا. اس لیے مکہ اور مدینے میں بڑا اہتمام، اور تمام بڑے شہروں میں، کلکتہ میں بھی زبردست اہتمام ہے. ایک ریکارڈ ہے کلکتہ کہ اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے. اے ایمان والوں، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں ماہ رمضان عطا کیا ہے. یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا. اگر انسان اس قرآن پاک پر عمل کرنا چاہے تو اس کی تقدیر بدل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ماہ صیام کے جو فوائد بیان کیے ہیں، اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو ہماری زندگی میں استحکام آئے گا اور ہم صحیح معنوں میں اشرف المخلوقات کہلانے کے مستحق قرار پائیں گے. قرآن کریم کی اس ہدایت ربانی سے یہ معلوم ہوا کہ روزے کا حقیقی مقصد تقوی کا حصول ہے. تقوی اور پرہیزگاری اسلامی عبادت کی بنیادی روح ہیں. قرآن کریم اور احادیث نبوی میں ہر عبادت اور ہر ایک نیک عمل کا بنیادی مقصد تقوی ہی کو قرار دیا گیا ہے. خواہشات نفس کی پیروی سے اپنے آپ کو روکنا اور دین کی اتباع میں مصروف عمل رہنا روزے کی حقیقی روح ہے، جو در حقیقت تقوی اور پرہیزگاری کے حصول کے بعد ہی ممکن ہے. ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے اگلی امتوں پر فرض تھا. یہ روزہ تم پر اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. یعنی تمہاری آنکھ کا روزہ ہو، تمہاری زبان کا روزہ ہو، تمہارے کان کا روزہ ہو، تمہارے ہاتھوں کا روزہ ہو، تمہارے پاؤں کا روزہ ہو، تمہارا جسم بھی روزہ رکھے اور تمہاری روح بھی روزہ رکھے. یعنی متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. عام آدمی کی طرح، عام مہینوں کی طرح، عام آدمی کی طرح نہ رہو. اگر لڑائی جھگڑے کی کوئی نوبت آئے تو یہ کہو فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. کہنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، میں تو اللہ کی تلاش میں ہوں، اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، روزے کو ادا کر رہا ہوں. میں کیسے لڑ سکتا ہوں؟ میں تو تقوی کو اور اللہ کے خوف کو اپنے دل میں جگہ دے رکھا ہوں، میں لڑائی نہیں کر سکتا. یہ ہے تقوی. رمضان جو ہے یہ اللہ کی طرف سے امت مسلمہ پر اور پوری دنیا پر ایک اسپیشل انعام ہے. اللہ نے ایک شعر ہے، کسی شاعر نے لکھا ہے کہ جب اللہ گنہگاروں کو بخشنے پر آتا ہے تو اس کو رمضان دے دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بندے کو بخشنے کے لیے بہانہ تلاش کرتا ہے. اور یہ جس مسلمان کو، جس انسان کو رمضان کا مہینہ مل جاتا ہے وہ خوش نصیب انسان ہے. لیکن خوش نصیبی کیا ہے؟ خوش نصیبی کوئی ریڈی میڈ سامان نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی کو خرید کے تحفے میں پیش کر دے. خوش نصیبی وہ چیز ہے کہ انسان کے سامنے وہ معاملہ آیا، وہ چیز آیا، اس کو استعمال کر لے اپنے حق میں، اپنی مغفرت کے لیے، اپنی بخشش کے لیے، رزق میں کشادگی کے لیے، جہنم سے نجات کے لیے. یہ اس کے لیے خوش نصیبی ہے. تو مسلمان اس رمضان کے مہینے کو اپنے حق میں استعمال کر لے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے گئے، اس سے جیسا کہ اس سے پہلے تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے. کیوں فرض کیے گئے؟ اس کے لیے ایک ماسٹر آف کی اللہ نے بتایا، لعلکم تتقون، کہ تم اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے بن جاؤ. اور جب کوئی انسان اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے تو گویا کہ دنیا کے کسی بھی فیلڈ میں وہ کرائم سے محفوظ رہتا ہے. کہیں بھی جہاں بہت سارے مواقع ہوتے ہیں کہ وہ جرم کر سکتا ہے، کرائم کر سکتا ہے، جہاں پولیس نہیں ہے، پبلک نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، وہاں بھی اس کے لیے برائی کرنے کا، گناہ کرنے کا موقع ہوتا ہے. لیکن اس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے تو وہاں لعلکم تتقون کے مصداق جب انسان بن جاتا ہے تو وہ برائی سے وہاں رک جاتا ہے. تو یہی رمضان ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو اوپر بہت بڑا ایک انعام رکھا ہے. اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ پورے مہینوں سے بہتر مہینہ ہے یہ. اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس میں جو نیکیاں ہوتی ہے اس کے درجے جو ہوتے ہیں 70 گنا بڑھ جاتے ہیں. تو
تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر نازل کر کے یہ مہینہ اس کو قسمت میں دے کر کے اس کو بخشنے کا ایک اللہ نے ذریعہ بنا دیا ہے، اور یہ بندے کے اوپر ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کر کے اس کی قربت حاصل کرے، تو انشاءاللہ اس کی دین دنیا دونوں اچھی رہے گی۔ ایک دو واقعہ اس طرح یاد آتا ہے۔ ایک تو میں ایک تھانے میں گیا جس میں ایک کام تھا، اور سب انسپیکٹر غیر مسلم تھا، بنگالی تھا۔ اس نے بہت ہی اچھی بات کہی کہ یہ جو رمضان ہے یہ آپ لوگوں کو بچا لیتا ہے۔ رمضان جو ہے آپ کے اندر ایسی چیز لا دیتا ہے جس سے آج آپ بچے ہوئے ہیں، تو رمضان آپ کے لیے ایک بہت بڑا سیویئر ہے۔ اور یہ ایک طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے حدیث میں کہ رمضان ڈھال ہے، وہ برائیوں سے بچاتا ہے، اور اس لیے بتایا یہ گیا ہے حدیث میں کہ تم بد کلامی مت کرو، اور اگر تمہیں کوئی گالی گلوچ بھی دے تو تم کہو کہ میں روزے سے ہوں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس غیر مسلم افسر کے درمیان ایک بات موجود تھی جو اس نے ہمیں بتایا۔ اور ایک پولیس کمشنر جن کو ہم لوگوں نے چیف جسٹس جو تھے کلکتہ ہائی کورٹ کے دیسائی صاحب، بہت اونچے انسان تھے، ان کے ساتھ بلایا تھا، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ رمضان میں عام طور پر کلکتے میں مسلم محلوں میں برائیاں کم ہو جاتی ہیں، جرائم کم ہو جاتے ہیں۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ کاش 12 مہینے بھی رمضان ہوتا تو پولیس کی ڈیوٹی مسلم محلوں میں ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یہ شاہ صاحب تھے جو پولیس کمشنر تھے، انہوں نے مجھے بتایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان جو ہے وہ کرائمز کو کم کرتا ہے۔ جو اس میں بدقسمتی ہماری ہے، جو افسوس کی بات ہے کہ وہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اور نماز صرف 1 مہینے تک پڑھتے ہیں، ان پر روزے کا اثر نہیں ہوتا، وہ پھر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اسی طرح کی زندگی گزارنے لگتے ہیں جو رمضان سے پہلے گزارتے ہیں۔ اس لیے معاشرہ بدلتا نہیں، سماج نہیں بدلتا، اور اسی طرح پورے کلکتے کی چیز یہ دیکھی جاتی ہے۔ تو یہ جو رمضان کا پیغام ہے وہ انسان کو بدلنے کا پیغام ہے، اور اس کی جو سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ انسان کے اندر اپنی نفسانی خواہشات پر وہ قابو پائے، کنٹرول کرے، احتیاط کی زندگی گزارے، بد احتیاطی سے پرہیز کرے، اور ساتھ ساتھ اس کی جو سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ نزول قرآن کی وجہ سے۔ قرآن کی گویا مسلمان ایک طرح سے شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ کی جو سب سے بڑی نعمت ہے اس دنیا میں، اور شکریہ روزہ رکھ کے کرتے ہیں تاکہ قرآن میں جو ان کو راستہ بتایا چلنے کے لیے وہ آسان ہو جائے، تقوی پرہیزگاری آ جائے، اور وہ اپنے نفس کو، اپنے نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھ سکیں۔ جب وہ قابو میں رکھ سکیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ اونچے انسان بنیں گے، اور جو دعوتی کام ہے، دعوت کا کام ہے، وہ آسان ہو جائے گا، اور زندگی بھی آسان ہو جائے گی، گھر میں بھی، گھر سے باہر بھی۔ برکتوں کا مہینہ ہے رمضان کا، برکتوں کا مہینہ ہے رمضان کا، برکتوں کا مہینہ ہے رمضان کا، یہ کرم خاص ہے اپنے سلطان کا، یہ کرم خاص ہے اپنے سلطان کا، برکتوں کا مہینہ ہے رمضان کا، برکتوں کا مہینہ ہے رمضان کا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان کی رونقیں، اور آج ہم ہیں موجود شہر کولکتہ میں۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم آپ کو دکھائیں گے کولکتہ شہر کی سحر اور افطار کے خاص اہتمام۔ کیا خاص اہتمام ہوتا ہے سحر اور افطار میں، اور کیا خاص رونقیں ہوتی ہیں، یہ سب کچھ ہم آپ کو دکھائیں گے پروگرام کے اگلے حصے میں۔ لیکن فی الحال وقت ہو چلا ہے ایک اور وقفے کا، تو ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔
नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आपका हमारे प्रोग्राम रमज़ान की रौनक में खैर मकदम है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको वाकिफ़ कराएंगे कोलकाता के इफ्तार और सहर में क्या ख़ास पकवान होते हैं। इन पकवानों से हम आपको वाकिफ़ कराएंगे। तो आइए देखते हैं इफ्तार और सहर के ख़ास इंतज़ामात। बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का। रमज़ान इबादत का महीना है। इस महीने में इबादत लोगों की अव्वलीन तरजीह होती है, लेकिन दिन भर के रोज़े के बाद इफ्तार के दस्तरख्वान पर अनवा अक़साम के लवाज़मात सजाना भी कोलकाता के लोगों की रिवायत रही है। यही वजह है कि रमज़ान के पहले रोज़े से ही एक नई डिश इफ्तार के दस्तरख्वान पर सजाई जाती है। ख़ासकर ख़वातीन इफ्तार की तैयारियों में ज़ोहर की नमाज के बाद से ही मसरूफ़ हो जाती हैं और हर एक की पसंद और नापसंद का ख़ास ख्याल रखा जाता है। रमज़ान के महीने में इबादत के साथ साथ इफ्तार का दस्तरखान भी ख़ास होता है और इसके लिए तैयारियां भी ख़ास होती है। ख़वातीन इसमें अहम रोल अदा करती हैं। इबादत के साथ साथ सुबह से ही इफ्तार की तैयारियों में किचन में मसरूफ़ नज़र आती है ख़वातीन। आइए हम बात करते हैं ख़वातीन से और जानने की कोशिश करते हैं वो किस तरह से रमज़ान के महीने में किस तरह से तैयारी करती हैं, इबादत करती हैं। रमज़ान का महीना हमारे लिए बहुत ही इबादतगार होता है। हम सुबह से ही इबादत में लग जाते हैं और दिन में इबादत करने के बाद हम किचन में आ जाते हैं। किचन में बहुत सारे पकवान पकाते हैं, जैसे कि अभी मैं चिकन ग्रिल बना रही हूँ और ये पंतराज है। हम बहुत कुछ बनाते हैं, समोसे बनाते हैं। ये हमारा लखनऊ का स्पेशलिस्ट समोसा है, इसे दोस्ती रोटी के समोसे कहते हैं। ये सिर्फ लखनऊ में ही बनते हैं, यहाँ का कोई नहीं बना सकता इसे। ये ख़ास दोस्ती रोटी के बनते हैं और ये बहुत ही जायकेदार होते हैं। जो ख़ास होता है हर जगह का वो ट्राई करती हैं कि किसी तरह से जो है वो लोगों को जो है वो खाने को मिले। तो कैसे मैनेज कर पाती हैं इबादत और फिर उसके साथ साथ? रमज़ान का महीना होता ही ऐसा है कि मैनेज करना ही पड़ता है। अल्लाह ताला ने ये हम लोगों को एक महीना नवाजा है हम मुसलमानों को, तो हम लोगों को करना ही पड़ता है। इबादत और पकवान सभी हो जाता है, अल्लाह ताला करा देते हैं। मसरूफियत बहुत बढ़ जाती है, ख़ासकर बहुत बढ़ जाती है। तो किस तरह से सुबह उठती हैं? सहरी का भी इंतज़ाम करना पड़ता है? जी, सहरी का भी इंतज़ाम करते हैं हम लोग सहरी में हलवा खाते हैं। हलवा खाकर फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, तब जाकर सोते हैं हम लोग। फिर सुबह से ही कितने बजे से फिर इफ्तार की तैयारियाँ शुरू होती हैं? इफ्तार की तैयारियाँ तो हम लोग 3 बजे से करते हैं। सुबह से उठ के इबादत कर लेते हैं, फिर 3 बजे से इफ्तार की तैयारियाँ करते हैं। रमज़ान आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? दोनों चीज़ हम लोग का रहता है, जैसे काम भी करते हैं, इबादत भी करते हैं, इबादत के साथ साथ काम भी करते हैं। भाई आपके हाथ में तस्बीह नज़र आ रही है। तस्बीह भी अल्लाह का भी नाम लेते हैं और भी काम भी करते हैं। बहुत ही मज़ा आता है करने में। एक्चुअली बात यह है कि जब घर के लोग, मर्द, बच्चे हम लोगों से डिमांड करते हैं तो वो और ज़्यादा अच्छा लगता है कि हम लोग बना के खिलाएं तो और अच्छा लगेगा सबको। सब जायकेदार चीज़ें हम लोगों को अता होती है, अता फरमाते हैं अल्लाह ताला रमज़ान में, तो ये और अच्छा लगता है, ख़राब नहीं लगता है। घर का भी काम करना एक इबादत ही होती है, सबकी देखभाल करना ये भी एक इबादत ही है। आज तो समोसे बन रहे हैं और पंतराज बना रहे हैं, दोस्ती रोटी के समोसे। ये लखनऊ के खास समोसे हैं। तो एक बार फिर रमज़ान मिला हम लोगों को, क्या ख़ास? रमज़ान में तो अल्लाह ताला से हम लोगों की एक ही दुआ है कि वो हम सबों पर अपनी रहमत करे, हम लोगों की मग़फ़िरत करे और दोज़ख की आग से निजात दिलवाए। अल्लाह ताला बस कबूल कर ले, हम लोग की मग़फ़िरत कर दे। इबादत के साथ साथ इफ्तार के लिए मुख्तलिफ़ अक़साम के पकवान बनाना ख़वातीन अहम काम समझती हैं। कोलकाता के लोग खाने के शौकीन होते हैं और यही वजह है कि इफ्तार का दस्तरख्वान भी यहाँ अहम होता है और न सिर्फ घरों में बल्कि मुख्तलिफ़ होटलों में भी इफ्तार के लिए ख़ुसूसी डिशें तैयार की जाती हैं। शाम 4 बजे से ही इफ्तारी के लवाज़मात की ख़रीद व फ़रोख्त शुरू हो जाती है। इफ्तार में यहाँ मुख्तलिफ़ तरह के पकौड़ों के साथ हलीम व फालूदा काफ़ी पसंद किया जाता है। अपने घर के लोगों की मनपसंद चीज़ें बनाते हैं, अपने को खुशी महसूस होती है कि हमारे घर वाले खुश हो के ये चीज़ खाएं, वो चीज़ खाएं। फिर उसी बीच में हमको इबादत का भी वक्त निकालना पड़ता है, नमाज़ पढ़ना पड़ती है, कुरान पढ़ना पड़ती है। सुबह के वक्त फजर में खुशी होती है कि अल्लाह ने ये दिन हम लोगों को नसीब से दिलाया है। अल्लाह हर साल इसी तरीके से सबके लिए मौका दे करने का, सबकी खिदमत घर वालों की करें।
फिर शौक़ भी आता है कि नहीं हमको करना है, मेरे घर वालों ने फरमाइश की तो उसको हमको पूरा करना है, कर देते हैं। तो बहुत सवेरे से ही लग जाना पड़ता है? बहुत सवेरे से, मतलब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के हम लोग कुछ देर वक्फा गुजार के फिर लग जाते हैं इधर। बड़े अरमानों से आता है ये महीना, बहुत ज़्यादा हम लोग इसमें इबादत करते हैं और हर चीज़ हम लोग दिल से खुश हो के करते हैं, क्योंकि ये नसीब से मिलता महीना हम लोगों को। हर नेकी का इसमें ज़्यादा मिलता हैगा, तो इसमें ज़्यादातर नेकी करने का सोचते हैं, बुरा मतलब कोई ऐसा काम करने की कोशिश ही नहीं करते है। माशाल्लाह हम लोग के घर का माहौल मजहबी, बच्चे भी सब पढ़े हुए हैं। रमज़ान में जो है डबल तिबल तिगना चौगना हो जाता है, क्या मतलब ये महीना जो है जितना चाहे हमको बटोरना है बटोर लें, फिर रहें ना रहें आगे अल्लाह मालिक। रमज़ान हमारे लिए बहुत ही अहम है, यानी 11 महीना समझिए हम लोग रमज़ान की याद में, रमज़ान को याद करते करते पूरा साल गुजर जाता है और यही हम लोग सोचते हैं कि रमज़ान कब आए और फिर अल्लाह की नेमतों से अल्लाह हम लोगों को नवाजे। सबसे ज़्यादा अल्लाह का जो ये हुक्म है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान की हर नेकियां 1 का 70 सवाब मिलता है। तो भाई प्रॉफिट जिसमें ज़्यादा होगा इंसान वही सबसे ज़्यादा पकड़ता है, उसी इबादत को ज़्यादा पकड़ता है। और हम क्या, उम्मत मुस्लिमा पूरी दुनिया की, पूरे दुनिया सारे आलम के मुसलमान समझिए सिर्फ इस 11 महीने को, इस 1 महीने की इबादत को पूरा 11 महीना काटने के बाद में और फिर जब रमज़ान आता है तो उसी खुशी के साथ इस्तकबाल करते हैं। ना कि कोई ये नहीं सोचता है कि हमें मेहनत हो लग रही है या हम कहीं पर ही कतरा रहे काम करने, बल्कि दिल खोल के खर्चा करते हैं। इसलिए अल्लाह पाक और अल्लाह के रसूल ने बार बार यही फरमाया कि 1 का 70 हम तुमको दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि दुनिया के अंदर में जिस कौम के अंदर में जाइए या इंसानियत के बीच में भी जाइए तो आपको सबसे पहले इंसान प्रॉफिट के पीछे भागता है। तो क्यों ना, जब अल्लाह ने हमसे वादा किया है प्रॉफिट देने का 1 का 70, तो मैं तो दम जी जान लगा कर 11 महीना को मैं बात दे देता हूँ, लेकिन इस महीने को ज़्यादा याद करता हूँ। और ख़ास करके इफ्तार का ऐसा एहतमाम होता है कि जो हम लोग साल में नहीं खाते हैं वो सब भी चीज़ें हम लोग उस दस्तरखान में सजाते हैं और उसके लिए हमारी ख्वातीन, हमारे बच्चे सब मेहनत कर कर के और शौक़ से बोलते हैं। छोटी हमारी बच्ची है, वो रो रो के बोलती है कि पापा हम रोज़ा रखेंगे। बताइए उसके अंदर में सलाहियत नहीं, कैपेसिटी नहीं है 18 घंटे 17 घंटे बर्दाश्त करने का, लेकिन ये अल्लाह का करम है, ये रोज़े रमज़ान की रहमत है जिसकी वजह से वो लड़ के छोटे छोटे नन्हे बच्चे वो रोज़ा रखते हैं और रोज़ा रख के मायूस नहीं होते हैं, खुश होते हैं कि मेरा अल्लाह कितना खुश हो रहा है। रोज़ेदार की मुँह की बदबू जो है वो अल्लाह पाक बोलता है कि देखो मेरे हुक्म से मेरा बंदा ब्रश नहीं कर रहा है, मिसवाक नहीं कर रहा है, उसकी बू जो है एक मुश्क अंबर के खुशबू से भी ज़्यादा मेरे नज़र के नज़दीक है। रमज़ान में हम लोग जो पढ़ते हैं, खास करके कुरान पढ़ते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक इसमें 1 नेकी के बदले 70 नेकी ही देते हैं। शरीफ पढ़ते हैं और हम लोग को एक कुरान शरीफ ख़त्म करना चाहिए, लेकिन उसको समझ के हम लोग को पढ़ना चाहिए। हलीम की मांग में इजाफे के पेश नज़र कई होटलों में हलीम फेस्टिवल मुनक़िद किया जाता है, जहाँ मुख्तलिफ तरह के हलीम न सिर्फ रोज़ादारों बल्कि गैर मुस्लिम तबके की भी तवज्जो का मरकज़ बनते हैं। कोलकाता में मुख्तलिफ तरह की दाल के साथ तैयार होने वाली हलीम प्रोटीन से भरपूर होती है, इसीलिए इफ्तार के बाद लोग इसे खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। शहर में मुख्तलिफ जगहों पर हलीम के कई स्टॉल लगाए जाते हैं, जहां रात 12 बजे तक लोगों की भीड़ देखी जाती है। हलीम जितने दाल है सारे दालों को मिला के बनाया जाता है। आप जो भी दाल का नाम लें सारे दाल इसमें मिलाया जाता है और इसको रात भर फुलाया जाता है और उसके बाद इसको बनाया जाता है। इसकी बनाने का तरतीब जो हमारा है वो तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, बिकॉज़ वो हमारा रेसिपी है, लेकिन जो तरीका है मैं वो बता दे रहा हूँ। सारे दाल को फुला दीजिए मिट्टी के हांडी में और तांबे के हांडी में, एल्युमिनियम में नहीं, तांबे के हांडी में फुलाइएगा। उसके बाद इसको अच्छी तरह से पीस लीजिएगा। इसको फिर घी में इसको क्या कहते हैं फ्राई कीजिएगा। उसके बाद पानी डाल करके बैरकैफ, ये हमारा प्रोसेस है बनाने का। इसको खाने से फ़ायदा ये है कि आपके रग रग में ताकत आ जाएगा। जो भी आपका फाका कशी सुबह से जो रोज़े की हालत में गुजरा है वो इंशाल्लाह 1 प्लेट हलीम खाने से वो पूरा हो जाता है, क्योंकि दाल में वो ताकत है। जब हिंदुस्तान में दाल ब्रिटिश के टाइम में जब
किसी को खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया था, चावल नहीं दिया गया था, तो इसी मिदनापुर में लोग दाल खा करके जिंदा थे। तो सोचिए दाल में कितनी ताकत है, ये हिस्ट्री है, मैं नहीं कह रहा। तो दाल में इतनी ताकत है और इसमें दाल के साथ जड़ी बूटी भी दिया जाता है ताकि आपके बदन में जो कमी है, पानी की कमी है, कुव्वत की कमी हो गई है, वो सारे कुछ सब कुछ इंशाल्लाह ये पूरा करता है एक प्लेट हलीम। दिन भर रोजा रहने के बाद कुछ ज़रूरत महसूस होता है, कमजोरी महसूस होता है, उसको ये फुलफिल करता है हलीम। शहर कोलकाता में इफ्तार पार्टियों की बरसों पुरानी रिवायत है। इन दिनों अगरचे सियासी जमातों की इफ्तार पार्टियों में इजाफा हुआ है, लेकिन आज भी गैर मुस्लिम तबके के लोग रोज़ादारों को अपने घरों पर इफ्तार की दावत में मदऊ करते हैं और रोज़ादारों को इफ्तार करा के खुशी से फूले नहीं समाते। मेरे ऑफिस के बगल में जस्ट मौला अली दरगाह है। तो लास्ट 5-7-8 सालों से 8 साल से मैं मौला अली में हूँ। तो 8 साल से कंटिन्यूअस इट इज़ अ प्रैक्टिस कि मेरे एक स्टाफ को मैं पैसा दे के, पूरे महीने का पैसा दे के उसको इंटरेस्ट कर देता हूँ कि रोज़ शाम को अफ्तार ले जाके मज़ार में पहुँचा के आए। ये 8 साल से कंटिन्यूअस है और इस रमज़ान में भी ये जारी है। रोज़ेदार जो लोग हैं वो लोग कई सिचुएशंस में, कई जगह, कई बार किसी काम के सिलसिले में, रमज़ान का महीना, रमज़ान का मकसद ये नहीं हुआ कि मैं रोज़े से हूँ तो मैं काम से अलग हूँ। रोज़ा रखते हुए भी हर लोग अपना टोटल ड्यूटी बराबर करते हैं, उसमें टाइम निकालते हैं अफ्तार करने का, रोज़ा खोलने का। तो कई बार क्या होता है, ऑन द वे लोग जा रहा है और रोज़ा खोलने का टाइम हो गया, नहीं मिला, तो किसी मस्जिद या मज़ार में चला गया तो उसको मिल जाएगा। तो टू सपोर्ट दैट कि जिनको नहीं भी है उनको भी मौका मिले। पता नहीं, मुझे तो लगता है कि इट्स ह्यूमैनिटी। स्पिरिचुअलिज्म और रिलीजन को अलग रखने के बावजूद अगर एक समाज का, एक तबके का एक लोग एक चीज़ को फॉलो करते हैं, उसको अगर हम हेल्प करते हैं तो दैट इज़ अ हेल्प टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। तो ह्यूमैनिटी के लिए कभी भी कोई भी कदम अगर आगे रखिएगा तो उससे जो सुकून मिलता है, कभी कोई पैसा किसी आमदनी से वो कभी बराबरी नहीं होती। बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का, ये करम खास है अपने सुल्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें और आज हमें मौजूद शहर कोलकाता में। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कोलकाता के बाज़ारों की रौनकें, किस तरह की चहल पहल है कोलकाता के बाज़ारों में, ईद की किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। लेकिन फ़िलहाल वक्त हो चला है एक वक्फे का, तो मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका हमारे प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें में खैर मकदम है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपके लिए चलते हैं कोलकाता के बाज़ारों में और देखते हैं कि किस तरह रमज़ान में बाज़ारों की रौनक भी बढ़ी हुई है। लोग इबादत और रियाजत के साथ साथ ईद की तैयारियां भी लोगों ने शुरू कर दी है। तो आइए देखते हैं बाज़ारों की रौनक। बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का, ये करम खास है अपने सुल्तान का, ये करम खास है अपने सुल्तान का, बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का। माह रमज़ान के रोज़ों के बाद ईद उल फित्र का दिन अल्लाह ताला की जानिब से रोज़ादारों के लिए इनाम का दिन तसव्वुर किया जाता है, जिसमें नए कपड़े ज़ेब तन करना, खुशबू लगाना, एक दूसरे से ईद मिलने के लिए जाना ज़रूरी करार दिया गया है। इसीलिए इस इनाम को कबूल करने के लिए
روزہ دار تیاریاں بھی خوب دل لگا کر کرتے ہیں، کیونکہ ماہ رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے، اسی لیے لوگ اس مہینے میں عبادت کو ترجیح دیتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ شہر کولکتہ میں عید کی تیاریاں رمضان کی آمد سے قبل ہی شروع کر دی جاتی ہیں۔ رمضان بہت مطلب مبارک مہینہ ہے، بہت برکت کا مہینہ ہے۔ اس میں آدمی جتنا بھی خرچ کر دیتا ہے تو بھی لگتا ہے کم ہے، عید کا جتنا بھی شاپنگ ہو جاتا ہے پھر بھی لگتا ہے کچھ بھی گھٹ گیا ہے، کچھ کم ہے، لگتا ہے چاند رات تک کا خریدتے ہی چلے جائے، جب تک کا عید کا نماز نہیں ہوتا تب تک کا لگتا ہے خریدتے ہی چلے جائے۔ ہم لوگ تو بہت خوش ہیں رمضان کا مہینہ میں، کیونکہ رمضان کا مہینہ میں انسان اپنا گھر کا بھی کام کرتا ہے، مارکیٹنگ بھی دیکھتا ہے، روزہ رکھ کے اپنا بچی کو بھی سنبھالتا ہے، بہت خوشی ہے۔ سب سے زیادہ تو اپنا کپڑا مطلب خریدنے سے زیادہ خوشی ہوتا ہے بچی لوگ کا، ہے نا، لگتا ہے ان لوگ کے لیے کیا لے کیا نہیں لے، بہت جو پسند آتا ہے آدمی وہ خریدتے ہی چلے جاتا ہے، لگتا نہیں کتنا پیسہ خرچ کیے۔ جہاں تک خواتین کی پسند کا سوال ہے تو امسال کولکتہ میں لانگ کرتی اور پلازو کافی پسند کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستانی کپڑوں کی بھی مانگ بہت زیادہ ہے۔ بات اگر بچوں کی پسند کی کریں تو اس مرتبہ کولکتہ کے بازاروں میں لانگ فراک، جینز، پنجابی کرتے اور نت نئے ڈیزائن کے شرٹ کافی پسند کیے جا رہے ہیں۔ کپڑوں کی دکانوں کے ساتھ ساتھ خواتین کی ایک بڑی تعداد چوڑیوں اور مصنوعی زیورات کی دکانوں پر بھی دیکھی جا رہی ہے۔ اس مرتبہ جھمکے والی چوڑیوں کی زبردست مانگ ہے۔ اگرچہ بازاروں میں مہنگائی کافی ہے، تاہم عید کی تیاری کے لیے ہر کوئی اپنے اپنے طور پر دل کھول کر خرچ کرنے میں لگا ہے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور ہم لوگ مارکیٹنگ کر رہے ہیں عید کے لیے، اور بہت سا بچے لوگ کے لیے بھی لینا ہے، اور ہسبینڈ لوگ سب اکیلا ہی کرنا پڑ رہا ہے ابھی۔ یہ سب مارکیٹنگ اس لیے کرتے ہیں، جو عید پڑتا ہے ہم لوگ کا، عید سب سے بڑا عید ہے، عید کے لیے سبھی کرتا ہے، ہر مسلمان کے لیے عید بہت بڑا اہمیت بات ہے۔ اور رمضان تو روزہ ہم لوگ رکھتے ہیں، مسلمان کے لیے روزہ نماز بہت ضروری ہے۔ فراک چوڑی دار ہے، لانگ کرتی ہے، لانگ جمپر ہے، لہنگا چولی ہے، یہی سب ہے۔ کپڑے کی تیاری تو 3-4 مہینے پہلے سے شروع کرنی پڑتی ہے، اور الحمدللہ رمضان میں تو اچھا ہی سیلنگ ہو جاتا ہے، کیونکہ رمضان میں عید کے لیے سارے لوگ خریداری کرتے ہیں۔ پسند تو دیکھیے اپنے ان کے چوائس کے اوپر ہے، اچھا کلیکشن رکھنا پڑتا ہے، سارے لوگ کی الگ الگ چوائس رہتی ہے۔ اس سال عید میں کیا کہتے ہیں براسو چل رہا ہے، آپ کا کریپ چل رہا ہے، اور جارجٹ میں ہے۔ کولکتہ کا فیشن تو ابھی سوٹ ہے، ساڑی ہے، ہم تو ساڑی ابھی نہیں رکھا ہے، سوٹ ہے ہمارے شاپ میں، سارے سوٹس ہیں، فینسی سوٹس ہیں، کیٹلاگ والے سارے اچھے ہیں، برانڈیڈ سوٹس ہیں۔ جی رمضان کے لیے بہت ساری کلیکشن ہم لوگوں نے منگوائی ہے، جے پور سے ہوا، فیروز آباد سے ہوا، اور نیو دہلی سے ہوا۔ یہ نئی میٹل وغیرہ کانچ بھی بہت ساری آئی ہوئی ہے یہاں پہ، تو رمضان کے حساب سے ہم لوگ بہت ساری الگ الگ ڈیزائن منگواتے ہیں جو یہاں پہ بہت اچھی چلتی ہے۔ جی چوڑیاں جو ہے یہ جیسے یہ چوڑیاں ہوا تو یہ 20 کے ڈزن اسٹارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 20 سے لے کے، اور بھی بہت ساری چوڑی کانچ کی بھی ہے، میٹل کی بھی ہے، تو 20 سے اسٹارٹ ہے، 50 ہے، 100 ہے۔ پھر جیسے سیٹ وغیرہ ہوا تو سیٹ ہم لوگ 500، 400، 300 میں، جیسا کسٹمر جیسا کھوجتا ہے مطلب اس حساب سے بیچتے ہیں، جس کا جیسا بجٹ ہوتا ہے اس حساب سے ہم لوگ بیچتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا پروگرام رمضان کی رونقیں کا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، جو کہ پیش کیا گیا شہر کولکتہ سے۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ کل صبح 3 بجے ہمارا لائیو شو سحری ٹائم دیکھنا نہ بھولیں۔ فی الحال رمضان کی رونقیں کی پوری ٹیم کے ساتھ اپنے میزبان شبانہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔